तो नमस्ते समस्तंको सुप्रभातम। तो डिस्कशन करबा आज संस्कृत प्रैक्टिस सेट 10 नंबर जो थी कि आमे आ किछि नुवा क्वेश्चन को ऐड करूछु। तो पैसेज गुडी को बहुत इंपोर्टेंट होची आपन को परीक्षा दृष्टि रो इन फ्यूचर मध्ये को हम पेडागोजी रो मध्ये क्वेश्चन मध्ये आनिबु। एवं सबुठ मुख्य विषय होची आपन को आसंता 2 तारिख सोमवार जो रही सेठु से दिन आपन को एसएसबी टीजीटी पई जो क्लास रही ताहार मध्य किछि क्लास मध्य आपण मानक पे आरंभ होई जिवो। तो चलंतु आरंभ करबा आज रे सेशन को। तो जो माने नुआ अछन तो हमर चैनल को तो माने विजिट करूछ नुआ रे तो से माने हमको सोशल मीडिया साइट रे फॉलो करि परिबे सेतरे संदेह नहीं। तो चलंतु आरंभ करबा। तो ये फास्ट आपनकर गोटे पैसेज अच्छी जहाँकि हूँ आपंकर वाल्मीकि संपर्क में देख दिंतु पैसेज टी कौन अच्छी। प्राचीन काले वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत् एकदा स्वशिष्यै सह तमसा नद्याः तटे विहरति स्म तदेव स व्याधेन विध्वम एकम कौंचम अपश्यत। अधिक माने पैसेज पढ़ी एक्चुअली समय नष्ट करवानी सीधा साल आम पैसेज क्वेश्चन आंसर को जावा कहीं जो 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 क्वेश्चन आमको दरकार पड़ो ताको डायरेक्ट आसिक ये देखीदे पूरा पैसेजटा पढ़ा तापर क्वेश्चन को जावा पैसेज को बुझा ये सब आपण परीक्षा रे आपण करि परिबे बा आपण जेतलो खाली टाइम रहूची से सब रे आपण एक्चुअली पैसेज पढ़िबार एक्चुअली प्रैक्टिस करतो। जो माने खास करके सीटेट दउछंती तो सेमान पई कहि दउची जे धरंतु आपण मान जदि पैसेज दउछंती तो फर्स्ट थिंग आपण मान कोन करंतु ना पैसेज को भल भाबरे पढ़िया ट्राई करंतु 100% पढ़ंतु फर्स्ट पैसेज पढ़ी बुझंतु तापर क्वेश्चन आंसर को जानतु। एबे जेहेतु वीडियो चलची समय नष्ट काहे समस्त करिया बोल कि मु डायरेक्ट एक्चुअली क्वेश्चन आंसर आस जाउची तो काहे ना किछि क्वेश्चन एमती भी अछि जे कि ऑटोमेटिक आपन समाधान हेइ जिवो पैसेज को न देखिले मध्य। देखिबा एठी रामायण से कथा गृहीता कानि च लिखितानि रामायण से कथा गृहीत्वा कानि च न लिखितानि रामायण रो कथा को आधार करिके एक्चुअली कोन लेखा आइनी। देखो आम जो संस्कृत साहित्य परंपरा को जानती तो संस्कृत साहित्य इतिहास को जो जानती एठी अधिकांश काव्य नाटक जहाँ किसी आपंकर रही से सबकि क्या आधार रही ना से सबकि आपर रही से गोटे सी हूँ आप रामायण महाभारत आधार को लेकिन रामायण महाभारत को लेकिन अनेक गुड़ी एमती आप देखिपारे संस्कृत साहित्य नाटक हो कथा हो काव्य हो ए सब रचना कराई। तो जदि किसी रचना होनी ताहले सीटा कोड ना से गणित सूत्र सहित आपंकर कौन संपर्क ही नहीं रामायण ठीक अच्छे गणित सूत्र रे धरतु पूर्व काल वैदिक जो काल जो गणितर सूत्र गुड़िक था सहित रामायण किसी संपर्क नहीं। हाँ किंतु किसी स्थान रे रामायण पात्र किसी उदाहरण को लेकिन उपस्थापन कराई यथा वैदिक गणित आप देखिपारे जो सूत्र गुड़िक जपरिक वैदिक सूत्र गुड़िक निपरी तो से क्षेत्र में केवल सामान्य रूप से आप देखिए अन्यथा नहीं। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो ये जिन देखा आमको आवश्यक नहीं कहीं विथआउट माने पैसेज करें। नेक्स्ट देखा 2 नंबर क्वेश्चन सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम अस्ति। गोटे क्वेश्चन आपन ये सर्वेभ्य क्वेश्चन कौन अच्छी ना सर्वेभ्य ये सर्वेभ्य पदरे आपणकर का विभक्ति किंच वचनम ये आपंकर विभक्ति कौन आ वचन कौन। तो ये आप राइट आंसर कौन हो कहवा सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम सर्वेभ्य पद को जब आप देखिए ये सर्वेभ्य पदरे आपंकर विभक्ति कौन रोचे यही जिन देखिए आप पेसेज यूज पेसेज मिलनी ये जार निजस्व ज्ञान अच्छे सी ही एक्चुअली क्वेश्चन आंसर दे पार। सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम सर्वेभ्य शब्द रे जदि आपंकर विभक्ति वचन कौन रोचे ताले सी होची आपंकर सर्वेभ्यटा आपंकर कोडा होची मूल शब्द आर कौन ना सर्वर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन पंचम विभक्ति बहुवचन आपंकर कौन हो ना सर्वेभ्यटा आसुची। तो से दृष्टि आप तृतीय हेनी चतुर्थी तो आपको कहीदेली मुझे षष्ठी हेनी सप्तमी हेनी तृतीय कौन हो तृतीय कौन हो कर आउ विषय सर्वेभ्य ये कौ लिंगे मत पचारनी। ठीक अच्छे तो ये आपंकर सर्वेण सर्वाभ्यम सर्वैः ठीक अच्छे ऐकार विसर्ग आसो बहुवचन चतुर्थीटा कौन हो सर्वा बहुवचन देखिले सेमती षष्ठी व्यक्ति बहुवचन सर्वेशा सेपरी भाव में आपंकर सप्तमी व्यक्ति द्विवचन नहीं छाड़ू ये जी क्वेश्चन को जी स्कीप करके छाड़ा को। नेक्स्ट देखा रामायण से पात्र सृष्टि कीदृशी वर्तते रामायण जो पात्र गुड़िक अच्छी एक्चुअली किपरि अच्छी आपण प्रथम अच्छी अतुल्य अच्छी कृत्रिमतया युक्ता अच्छी अथवा सजीव अच्छी कहे रामायण पात्र गुड़िक किपरि अच्छी प्रथमा अच्छी अतुल्य अच्छी कृत्रिमता युक्ता अच्छी अथवा सजीव अच्छी। तो रामायण जो पात्र गुड़िक रहा से पात्र गुड़िक एक्चुअली कौन सजीव सजीव अर्थ हूँ वर्तमान समय बंचिक रहा रही जेपरिक सीतांकर जदि आप कौन करेंगे ना रावण सीतांकर जो हरण विषय जब आप वर्तमान समय पढ़े जहाँकि आप ओरिजिन वाल्मीकि रामायण पढ़े
से समय आपणकर कौन हम ना कहीपर जे रूम टांकुरी उठिब शब्द मैंने कहबार तात्पर्य होची सेठी जो भली भाव में वाल्मीकि एक्चुअली ताको वर्णना करिसंती तो सेही भली अन्य के एक्चुअली करि परिबेनी सीतांकर जो रावण को पाखर रहिबा समय कष्टर वर्णना ହେଇची से वर्णना को एक्चुअली सेही भली वाल्मीकि जो भली वर्णना करिसंती हेई परिबो अन्य जते पात्र रहिले से सब गोटे कहउछ सजीव पात्र मु कहि देली बोली नै चलो ए पैसेज रु देखिए एक्चुअली कोन पैसेज रहिଛି एक्चुअली ठीक अछि हाँ तो देखिदवा फास्ट कोठी अछि फास्ट थर देखि दियंतु संस्कृत ऋषि आदि कवि अयम कोठी अच्छी देखी दियंतु फास्ट आपण हाँ तो अयम श्लोक हाँ ये अच्छी अस्मिन् काव्ये सर्वत्र स्वाभाविकता वर्तते प्रकृते वर्णने तो महर्षि वाल्मीकि अप्रतिम एव अस्य पात्र सृष्टि सजीव व्यक्तित्व युक्ता च विद्यते देखि पार्थिबे अस्य पात्र सृष्टि सजीव व्यक्तित्व चैव दृश्यते च विद्यते तो यही धारटा आपंकर प्रात सृष्टि किपर अच्छे सजीव भाई अच्छी तो से फास्ट आपको कौन कही एक्चुअली जब मत आप पेसेज करूँ फास्ट पेसेज टी भल भाव बुझी दिखाँ खास करके यहाँ कौटी ना आपंकर जो सीटेड एग्जाम प्रिपेयर होती सीटेड एग्जाम आप फास्ट पेसेज टी भल भाव पढ़ु बाकी आमर 2 तारिख जो क्लास स्टार्ट हम से अधिकांश विषय जो रही कौन रही पेसेज रु आरंभ हो कौंची कस्य वियोगेन उच्चे अरुदत कौंची कौंची अर्थ होची कौंच पक्षी प्रसंग अच्छे आप रामायण रामायण रे गोटे माने वाल्मीकि स्नान करने समय रे आउ खास करी उत्तर रामचरितम रे वाल्मीकि कुलपति वाल्मीकि बोली कुहाई वाल्मीकि स्नान करने समय रे देखिले कौंच पक्षी कौन अच्छी ना मिथुन कार्य लगी से समय रे गोटे व्याधा आसे गोटे सर मारी दौची जो सी सर मारी दौची गोटे कौंच पक्षीटा मरी जाऊँगी आ मल्ला परे व्याध मुखर गोटे कौन होची ना श्लोकटे बाहरी पड़ुछि आ परठू सी कौन कर रामायण लिखा आरंभ कर तो कौंची कस्य वियोगे उच्च अरोदत कौंची पक्षीटी कहार वियोग एक्चुअली जोर से कांदा आरंभ कला देखो ये गोटे आप एक मार्क आउट क्वेश्चन अच्छी मे भी आपंकर सीटेट इंपोर्टेंट नुहे कि अन्य एग्जाम इंपोर्टेंट अच्छे सी हूँ कौंची तो कौंच शब्द स्त्रीलिंग रूप कौन एक्चुअली आपंकर कदाचित परीक्षा निश्चित रूप से आसो इन फ्यूचर कौटी ना कौटी पचारि पारे तो से भाई क्षेत्र में आप तार आंसर कौन देवे ना कौंची कौंचर कौंची कौंची कस्य वियोगे न उच्चय रुदत तो ये आप रईट आंसर होची कौंचस्य देखो घर वियोग तो केवे कांदी घरटा तार नथिला आज भांगीगला कहे शुआटा मरला कौंची बी केवे कांदी मार कांदी रईट आंसर ये आपंकर कौन कौंचस्य नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न रहा रामायण एक डेस् काव्यम अस्ति अत रिक्त स्थान पूरयतु सर्वसां प्रसिद्धम उपजीव्यम अथवा अपठितम तो कहबा ये आपन राइट आंसर कौन होची कौंची सॉरी कौन कही रामायण एकम कीदृशम काव्यम अस्ति रामायण गोटे माने एक्चुअली क्यों प्रकार काव्य अटे कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोचे सरस काव्य अटे प्रसिद्ध काव्य अटे उपजीव्यम अटे बा कौन अटे फास्ट उपजीव्यम शब्दटी को बुझी दियंतु उपजीव्यम शब्दटी अर्थ होची जोठी आपणकर कौन अच्छी ना कौन से गोटे कथा को जब ग्रहण करा माने कौन अच्छी ना कॉपी करके आना है तो से भाई क्षेत्र में कहीपर से गोटे उपजीव्य काव्य बोलिकी ठीक अच्छे तो देखिए ये आप राइट आंसर कौन रोचे तो अनुच्छेद को फास्ट जी अनुच्छेद देखिए एक्चुअली कौन रही कौन गला अनुच्छेद हाँ ये थी मे बी रामायणम एकम देखो ये पाइगले आप 30 आदिकवि ऋषि आदिकवि अच्छी रामायणम यू आरंभ करके पर्यंत अच्छी रामायणम एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति अस्य कथा गृहीत अनेक काव्य महाकाव्य नाटकानि च रचिता तो ये आपन धारटा मिलगला उपजीव्यम काव्यम तो राइट आंसर आपन ये कौन हो तो सठिक उत्तर आपन रहीगला 5 नंबर क्वेश्चन कौन गला तो ये हूँ आपन ऑप्शन सी तो ये हूँ आपन रामायणम एकम उपजीव्यम काव्यम अस्ति नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अधलिखितेषु किम त्वा प्रत्ययांत पदम न वर्तते ए भितर कोटा आपन त्वा प्रत्ययांत पद नुहे देखो श्रुत्वा आपनकर नुहे श्रुयुक्त त्वा एटा हबनी के बेले गृहीत्वा ग्रहयुक्त त्वा गृहीत्वा ये भी हबनी के बेले लिखित्वा लिखयुक्त त्वा लिखित्वा ये भी हबनी तो राइट आंसर इठी आपनकर कोन ये होचे आपनकर युक्ता युक्ता रे आपनकर कोन अछि युज युक्त त युक्तः ये आपंकर त प्रत्यय आसी त प्रत्यय आसला से कौन होती टाप प्रत्यय प्रयोग होती कौन युक्तर युक्ता युक्त शब्दी त प्रत्यांत शब्द मन रखि आ त प्रत्यांत शब्द गुड़िक आप सर्वदा अतीत काल को बुझाई थाए तामते कर्तृवाच्य नुहे आप भाववाच्य कर्मवाच्य एक्चुअली प्रयोग होता है कर्मणि प्रयोग बोली कहीपर सरल रूप से कर्मणि प्रयोग आप त प्रत्यय प्रयोग होता है जपरिक मया गतः ठीक अच्छे छाड़ू
ତ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ପରେ ମାନେ ୟାର ତିନିଟା ରୂପ ହେଇଥାଏ, ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଗତଃ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଗତା, ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗରେ ଗତମ୍। ତ ସେଇଭଳି ୟୁଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାତୁ ତ ଆମର ୟୁଜ୍ ଅଛି ନା କି ଗମ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗର ହେଉଛି ୟୁକ୍ତଃ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ୟୁକ୍ତା, ନପୁଂସକଲିଙ୍ଗରେ ୟୁକ୍ତମ୍। ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆସିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆଦିକବି କହ ମନ୍ୟତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ଆଦିକବି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାରଟା ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜରେ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ରେଣ୍ଡମଲି କହିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ ଅଛି ବୋଲିକି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିକବି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି। ବାକି ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତିନିଟା ନାଟକ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ଯେଉଁଠିକି 7ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ତାପରେ ମହାବୀର ଚରିତମ୍, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାବୀର ଚରିତମ୍, ତାପରେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ନା ମାଳତୀ ମାଧବମ୍। ତ ଭାଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି, କିନ୍ତୁ ଭାଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର। ଭାଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର। ମେ ବି କଦାଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ନ କହିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ବ୍ୟାସ ତ ସିଏ ପୁରା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସେ ରଚୟିତା, 4ଟା ବେଦର ସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ, ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟାନି ବର୍ଣ୍ଣିତାନି ସନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଜ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଥୋଡ଼ିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, ମହାଭାରତ ସନ୍ଦର୍ଭୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତ କସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟାନି ବର୍ଣ୍ଣିତାନି ସନ୍ତି, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ରାମାୟଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ? ତ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ। ମହାଭାରତ ହେବନି, ରଘୁବଂଶ ହେବନି। ରଘୁବଂଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇଛି ରାମାୟଣର ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିପାରିବେ ରଘୁବଂଶ ଇଜ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟିଏ ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ, 9 ସର୍ଗ। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରଘୁବଂଶର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି କ'ଣ କହିବେ ତେତେୟା ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଉଥରେ ରହିଲେ। ବା ସେ ଅଥର ଅଛି କାହା ବିଷୟରେ? ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ। ମାନେ କ'ଣ କହିବା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ସର୍ବାସୁ ଭାଷାସୁ ପ୍ରାଚୀନତମା अस्ति। विश्वस्य प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद अस्यामेव भाषायां लिखितम् अस्ति। इयं भाषा सुरवाणी देववाणी गिर्वाणवाणी सुरभारती देवभाषा प्रभृतिभिः नामभिः लोके विख्याता अस्ति। इयं भाषा अलौकिकैः गुणैः समृद्धा वर्तते। इयमेव भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी। सर्वासु एव भाषासु संस्कृत शब्दाः प्राचुर्येण उपलभ्यन्ते। तो छाड़ ताको एक्चुअली पढ़ी एक्चुअली समय नष्ट करवानी। भवभूते कह ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति। देखो माने पूर्व क्वेश्चन रे ही कही 8 नंबर क्वेश्चन भवभूति कृति विषय जानी नथिल जे एक्चुअली अच्छी बोली, किंतु माने केमती गोटे दैवी जुग संजोग दैवी संजोग कहवा जे सेठी मु कहिथिले एटी क्वेश्चन पळेला। भवभूते एक ग्रंथ प्रसिद्ध, तो भवभूतिंकर जदि प्रसिद्ध ग्रंथ कोडा ताले सी होची आपनकर उत्तर रामचरितम। ठीक अछि। ऋग्वेद धरନ୍ତୁ ऋग्वेद एक्चुअली काल कोन टाइमिंग टा कोन खास करके जो माने पीजीटी पे प्रिपरेशन करछो सेमान उपय इंपोर्टेंट ऋग्वेदर टाइमिंग। तो ऋग्वेदर आपनकर टाइमिंग कोन मन रखନ୍ତୁ सर्वदा ऋग्वेदर टाइमिंग एक्चुअली एक्जाक्टली किछि नै। मैक्स मुलर बाल गंगाधर तिलक एमती किछि जण लोक अछन जार मत को आम एक्चुअली ग्रहण करछन। जेमती खास करके आपण मैक्स मुलर को विषय कहया, मैक्स मुलर को मत अनुसार ख्रीष्टपूर्व 1200 रु 1000 होची तांकर ऋग्वेदर का समय। बाल गंगाधर तिलक अनुसार 5000 रु 6000 ख्रीष्टपूर्व होची बाल गंगाधर तिलक मत अनुसार। बाकी एमती बहुत जण लोक अछंती तांकर माने मत को आम नबानी। उत्तर रामचरितम ये होची आपण कृति होची कहार ना भवभूतिंकर, जे कि 7म शताब्दी रे गोटे कवि थिले संस्कृतर। तांकर मध्ये कृति मध्ये किछि अभाव नै। 3टा कृति अछि, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम एवं तापर आपण आसीगला मालती माधव। तो जिया पूर्व आपण मानक पई गोटे क्वेश्चन मु इटी छाडी कि जाउची, जो जानकी हरणम टॉपिक टा रहिला। ई जानकी हरणम रो एक्चुअली रचनाकार किए? जानकी हरणम रचनाकार किए ताको आपण माने कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु। स्वप्न वासवत्तम जानिथिबा समस्त एटा षडंकात्मक गोटे नाटक अटे, जो थिरे कि पंचम अंक होची प्रमुख अंक, जोठी कि एक्चुअली स्वप्न हेची
ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ବାସବଦତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତା ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ଥର ତ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଥିବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଭାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଧୁନିକ କଲିୟୁଗେ କସ୍ୟ ଭାଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜେଇ ଭାଷା ସବୁଆଡ଼େ ଆଦୃତ ହେଇନି ତ ହବନି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଚାଲିଛି, ବାକି ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ଫାର୍ସି ଭାଷା, ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଫାର୍ସି ଭାଷା ମାନେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ଇଏ ହେଇପାରିବ, କହିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଇଂରେଜୀ ରହିଲା, ସରି ଇଂରେଜୀ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆରବିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ସି ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ସବୁଠୁ କଳି ମାନେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ବି କେମିତି କରିছে, ଯଦି କଳି ଯୁଗେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ କଳି ଯୁଗେ, ଆଧୁନିକ ସମୟ ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କେଉଁ ଭାଷାର ଅଧିକ ଆଦୃତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜୀ ଭାଷା। ଇଂରେଜୀର ବହୁତର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଜାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଗରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅଧଲିଖିତେଷୁ କିମ୍ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପଦମ୍ ନ ଅସ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପଦ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଭାଇ ଦେଖ, ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା, ମାନେ ମୁଁ ନ କହିକି ମାନେ ପେସେଜ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ୟାର ଆନ୍ସର ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛି ନାମ ଭିହି ଗୌରବମ୍ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟେଣ ଅସ୍ମାଭି। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବମ୍। ଗୌରବମ୍ ଟୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ ବୋଲିକି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ୟସ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ଷଷ୍ଠୀ ଚ ସ୍ୟାତ୍ ବିହା ୟସ୍ୟ ବିହସ୍ୟ ଚ ତସ୍ୟ ଅହମ୍ କଥମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ସ୍ୟାମ୍ ୟସ୍ୟ ଅହମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ସ୍ୟାତ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ବି କହିଥାଇପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଗୌରବମ୍ରେ ମ ହଳନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିକି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁନି। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଅହମ୍ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ ନା। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିଦୃଶୀ ନ ବର୍ତ୍ତତେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିପରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରେ, ପରୁଷା, ସରଳା, ଦିବ୍ୟା, ରମ୍ୟା। ଚାଲ ଭାଇ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପାଇଁ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପେସେଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବିନା ପେସେଜ ଦେଖିରେ ଆନ୍ସରଟା କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ, ଗେସ୍ ମାରିକି ତୁକା ମାରିକି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖିଦେବାଟା ଭଲ। ଇୟମ୍ ଭାଷା ରମ୍ୟା ମଧୁରା ଦିବ୍ୟା ସରଳା ସରସା ଚ अस्ति। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ରମ୍ୟା ଅଛି, ମଧୁରା ଅଛି, ଦିବ୍ୟା ଅଛି, ସରଳା ଅଛି, ସରସା ଅଛି। ତ ଏ ଭିତରେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କିଦୃଶୀ ନ ବର୍ତ୍ତତେ, ତ ସରଳା ଦିବ୍ୟା ରମ୍ୟା ଅଟେ, ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପରୁଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କାନ୍ ପଠିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକା ତ ଚକିତା ଭବନ୍ତି। କାନ୍ ପଠିତ୍ୱ, କ'ଣ ପଢ଼ି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଚକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଣିତ ବିଷୟस्य ପୁସ୍ତକାନି, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟस्य ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଲିଖିତାନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍ ଅଥବା ସଙ୍ଗୀତ ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍। କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଠି ନା, ପେସେଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ଏମିତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସର୍ବଦା ପେସେଜକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବେ। କାହିଁକି ଧରନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ 3, 4 ତ ହେବନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1, 2 ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 2 ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 1 ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପେସେଜର ସହାୟତା ନେଇଯିବାଟା ଭଲ। ପେସେଜରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହେବ। ତ ଦେଖିଦିଅରେ ଭାଇ, ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି, ଏତାନ୍ ପଠିତ୍ୱା न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिक अपि ଚକିତ ଭବନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନୁହେଁ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଟା, ତ ସେଠି ଦେଇଛି ଏଇଠି ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଲମ୍ ଚ ହଡ଼ି କାଳିଦାସ ସେ ରଘୁବଂଶମ୍, ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେ ରଘୁବଂଶମ୍, अभिज्ञान शाकुन्तलम च भवभूते उत्तर रामचरित आदयः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्य विशेष रूपेण प्रसिद्धाः सन्ति। एतान् पठित्वा न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिका अपि चकिता भवन्ति। कौन कहिছে एठी ना, महाकवि कालिदासଙ୍କ रघुवंश, अभिज्ञान शाकुन्तलम, भवभूतिଙ୍କର उत्तर रामचरितम ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିକି କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଭାରତୀୟ ମାନେ ନ ବରଂ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍। ହଁ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନୁହଁ ବରଂ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟର ବହି ରହିଛି ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତରେ ମାନେ ସରି ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ଅନୁବାଦିତ ହେଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନେନୈବ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ପଦସ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦମ୍। ଅଧ୍ୟୟନେନୈବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ? ହଁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ଅଧ୍ୟୟନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ଅଧ୍ୟୟନେନୈବ, ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅଧ୍ୟୟନେନ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଅଧ୍ୟୟନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ଅଧ୍ୟୟନେନ ନୈବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧିଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନେନ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେଲା? ଅପରେ ଏ ଆସିଲାରୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା କଟିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କଇ ସମୃଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତତେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ସୁନ୍ଦରତୟା, अलौकिक गुणैः अथवा नैतिकतया अथवा चमत्कार रूपे चमत्कारेण। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଥରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହଁ, अलौकिक गुणैः, ହଁ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା। ଦେଖ इयं भाषा अलौकिकैः गुणैः समृद्धा वर्तन्ते। ଏଇ ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? अलौकिक ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଦେବା ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣ ହେଉଛି अलौकिकै ଗୁଣୈः। ଏଇ ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ଅଛି? अलौकिକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ 2। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କ'ଣ ନା ସିଟେଟ୍ର ଯେଉଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।